Boba hai halok tabu khwai ni te boba hai ngi tungphla ni nang kha tabu boba hai khwayo thanda da hai ke tungphla sakta te tamo ngai tini hai ke nai mo thang bodlok au thayo phani ni nang kha tamo ngai urna ni nang kha abono tuyei 24 Ramchandra Ghat ni MLA borong nang Ranjit deborma bai tabu koglamo achuk lainai hai ke hastini lukurok manjui tongni dong tibi bai puila ono lam sugo shar dong tibi mangpli wo Dongo TV night on night jotno ani khakaham ya pharo. Sir tini je nugui mang kha nini amsai he ke nini area wo je khwayo tungphla mani abono tuyei kisa hasini lukurok no shaif nari de boba hai ke tungphla na ni nang kha ta mongai nai mo thang bodol phani ni nang kha hasini lukurok shaif na de sar kokmung kha aro jing chal kolmano ani Facebook ri bo ang saka kebangma borong no saka je khoroksa borok bo enelep tini surrender kai phekya bini mungoi kaisa case tongo rape case jeta sobse crime ni bisingo kotor kaisa case tongo eke bono police naitugui maya phu kaching yango nugo je amchani lukurong nugo bo salbur no police protection nawi bo guri wi tongo sarkari program khai tongo তারপরে একটা পার্টি নি প্রোগ্রাম খাইতঙ্গ মিনিস্টার বাইখাই লগি খাই বই হিমুইতঙ্গ কাই তাবো কখন খা পুলিশ বনা না তুকমায়া সব সময় এসকন্ডার মানে পলাতক হিসাবে বনা সব সময় ন ফোন গই কোটা রহরিতঙ্গ রিপোর্ট কাই তাবো কখন খা जों नायो जे कोनो बरक खरकसा ब जस्टिस मानथुन ब जेसापन थुन काई तिनी एकजन आसामी प्रकाश्य गुरि दं একটা क्राइम नि आसामी Kita rape case na sami, mono sengrom na ni bagai Sakha police no, dorok lo maya hin sawo, iko boro, kayak kami ni boro ro, kisu paika, kayak anwa thong sogui mani jora, ke boro ano Sakha, sari koro tini rapist paja, mono seng marong lai nai, romoi police ni aku rong nai, kayak boro ni BJP ni ada rally kasih khalina ni program tongpo, BJP ni rally khaina ni cini kona apotek kiri, sekarang baru BJP ni boro program kaya. Chief Minister program khaikya abon pore bo program khaikya jingkono aro badariya kintu kokon kha nang khorse rapist no bahite nang jagari to bini mungoi warini sungja court ni hoite ke court to tatal kok rohore report rohore bahite nang bono khogoitan ka je police asamino romna ni kok je kon chikon sa gothna gothe kai ara asamin ka kai bono nang romo অথচ দীর্ঘ 25 বছর যে বড় রেপ খাইনায় বন খাইনাং তিনি রমিয়া কারণ তাম কে নং আইনি কক সাও আইনি শাসননি কক সাও তিনি তাঙে নং অ আসামিনো রমিয়া অ আসামিনো রমনানি বাগে দাবি খালাইনো जों তিনি কখা আর দাবি জানকা পুলিশনো সাকা নং বন রমদি जों সাকা নর বলাসিনানি নাঙ্গো যে খরকসা রেপ খাইনায় বরকনো নর প্রোটেকশন দিতনো অথচ নর কোটো খাই রহরি তঙ্গ যে বন নাই তুগুই মায়া হেনাই নর লাসিনা নাঙ্গো অককনো সাকা একাকাই লাস্ট পর্যন্ত যে আসামি রেপিস ব পুলিশ নি সাহায্য নাওই ব খারি থাঙ্কা আবার পরিচিন কোন খারি থাঙ্কা বন দিতেন খাইমালি বরক সাকা বন নাই তুকা সাস খাইকা जों মায়াং টংখানি বরক সাকা আন সাকা পুলিশ সংকা বিজেপি র রেলি দা খাইমানো তেন খাইমায়ং না অবশ্যই খাইমা নাই বিজেপির খাইতো তবে রেপিস্ট ন টিটেন মা খাইনাই কিন্তু বিজেপি রকটাম খাইকা বড় কমঙ্গে বড় তিনি খাইমালিয়া নর নুখানা মাংপলি যে খরচে মিনিস্টার বিকাশ বসাই কক সাপুর বিনি গানা খর বসে বড় ইয়াসিবাই ন লাখাইমানো হেকাই তা বড় মানা খাইয়াছেন রেলি খাইনা সিকামো খাইয়া কে তাঙ্গै বড় রেলি খাইমালিয়া তিনি আব বড় সাইমানো অলখাই নুখা হাকচাল থাঙ্গै আরনি যে বাইজাল ने हाकसाल थांगै से फेवां कबर हाइके चिर खगै कक सालांगमानि मन्त्री न हे सारजे न तिनी बो चैलेंज बोरिखा बसकांशल दति न आ थायो न जे गतन क्लाइमान गला दति दतन हुसियार न चैलेंज रिउ दङ ताम सनम संसार बिनामते पेटुआ हुसियार मने खानाय फाइका बो हुसियार बिसे तेव कतर बरन अने हुसियार रिखा বতেও সাকামো সিমিয়া যে রঞ্জিত দেবর মানে জিয়ালো দানাই সেকাঙ্গ বুয়া মোসা বুরানি বুয়া সেকাগ্রিনাই হেনি বুয়া সাকা তিনি নুখনাবলে বলংনে ওয়াক বলং খার মানে হাই ও লালা খাই খার মানে হাইকা মা খালাং মানে
नुखाना बोले पुलिस ने बसकां बोते खाय कोई मा खालांका तागि बा खारकाला बिनि हाजार बेंक थांका जों नरनि मीडिया नि बसकांटेके आं सानानै नायो और एपिस जेखाने पन तंग कथन प्रोग्राम खायथन ताबगा जों नायथुकनाय पूरा जों गना नायथुगै तंग जेखाने मानो आरो जों गना एरेस्ट खायनाय रमनाय रमै खावै पुलिस ना याफारे दिनाय पुलिस आबो तामो खाय जों नायनाय कारण पुलिस बना नायथुगै मायाफो जों तो नायथुक मा खाबले किन्तु पुलिस प्रोटेक्शन बना रिवो लासिवो आं त्रिपुरा हाय ताबो गणतंत्र देश खरसे रेपिस न पुलिस उनको खायो प्रोटेक्शन दिवो गार्ड दिवो वो लासिमा सिनसा बिनि मुंगै केस दंबो तां कुटा थांगरा जा तां कुटा थाङै बप्पाया बखायनो नांगौ सार बो तो ताबुक नाय मथां बदलाव नि जे मकल बसकां yang uyang tongoi tong je bokrok sare pising kangge फिया बा ताङै बनो नाय मथां बदलाव या फो चबिया साबनि याक तंना सार तामनि बागै बनो या फो चबिया नाय मथां बदलाव निश्चय प्रशासननि आरो सरकारनि याक दंनाय कोनो राजनैतिक दलनि कासे नेशनल पार्टीनि याक दंनाय गरि याखतम त खाइमिया आर बो राजनैतिक दल खाइतम त जतन नुगो सारा त्रिपुराते कतालगाय परिचय गुरिन नांगिया बो साबो बाय तंग साबो बाय गुरि बो मन्त्री बाय गुरि बनो साबो मनस साका तिसे खुमालारि अब त मांगफिलि गोबां मानो तंगो जिनि थानि तंगो नंनि थानिबो तंगो एकाय ताबु प्रशासन जुदि तिनि अरनि जे शासन खाइतंनाय जे जतनि उनको खाइतंनाय दायित्व तुइ सामुं टां तंनाय बो सावो और त्रिपुरा हास्तेवो तिनी रायदातिकै जत सामुंनो तांजागै तंगो रायदातिकै जत व्यवस्था खाइजागै तंगो हंग्याकाय या फिर रमजागै तंगो हंग्याकाय तिनी और एपिस ने अगेंस्ट का बतांगै कायसा कक साया तांगै बरंनि राजनैतिक दल बन तलांगै बरग लासिमा छिनसा उंलाय तं आन कखाय अबरक चिनी तिप्रा मथाबो फाइनानि बागै बुबागरानि राजबारि अनेक बार थांका बुबागरा बाय खाय कायसा प्रोग्राम खायना हने फटो फाटा थेपा बायखा किन्तु चीनी दल जों कोनो खरक जामते बहाय सितारा सामुं खायजा रेपिसनो चीनी दल जों तुमनानि मुसुंया आबोनि बागै जों बनाना हारिया ते सुतरां आं तेब सानानि मुसुंगो नंनि चैनेलनि माध्यमे कायसा नेशनल पार्टी बंनि दल कि आसेगदा नेतानि अबाबुंखा जे एकजन रेपिसनो तलांगि बर नेता स्लामना नांखा कक तिप्रा हास्ते लुकुरंनि म मंत्री बोजे तिनी सावै दङ कक्टमा थुनाय बे सुंजाकपुरु अरके बरेपिस गरे हिनि बो सावै दङ सार ngate gesa tini to oro BJP bodolongni baigre li tongo je a jagao gunugun englai se borongni je abo baigre li tongmar bebakno kamai thamake hnei samani मंत्री te nono kokshi sawi tongo je bini bagai no o baigre li rok jotono muthak jakha te BJP ni tai khorok ni kacham MP te BJP ni state GS bo nono kokshi sawi tongo bini bagai no je Baijal Bari o BJP bodolni baigre li tongmani muthak jago aba hini nono kokshi sawi tongo sar amte bestless kogromno ang khanana musunya angnono sana tangai bestless hin sana BJP ni GS बिपिन देबबर्मा साखा 2026 नि জানুয়ারি 1 तारिख नि सिमी ताई त्रिपुरा मथा एदिसो क्षमता तंगला तिनी 2026 नि 21 तारिख फेब्रुवारी तिनीबो त्रिपुरा मथा क्षमता आसुक दङ विकास देबबर्मा मन्त्रिता म साखा त्रिपुरा मथानि मिनिस्टार एमएलए EM MD सिरक तीन को माने BJP वो जॉइन खाने बगे लाइन ऑन ले जाफो खरबसक लांगै माखा बसकांनि सालन निर्वाचन दं खरबसक लांगा तिनिसु पयजा लांगै माखा आं अवश्य संग बन आर बरक जे साव जे आर तिनि रंजित देबबर्मानि कारण के नरन रेली खाने माना खाजि पुलिस ने बसकां साजाका पुलिस संका जे संनो आनो संका जे सार बर रेली दा खायमा खायतन बरनि चिना आपत्ति करे आं प्रेस मीडिया बसकां साफ्रुक साका आरो साका आं क्लियर कन साका चिनि कोन आपत्ति करे किन्तु जिनि रेप खायनाय रेपिस न डिटेन खायदे बन रमदि अबसे चिनि दाबे एकटम न दाबे चिनि जे रेपिस बन न रमदि आइनति रमदि कारण बिन मंगै वारेनि सुतंग पुलिस नि आगर तंगो आं साका आं नंग नदि दिना आं थानि बतंगो किन्तु पुलिस आफोरखे निर पुंगै तंगो तांग बर कक सारे गया और एपिसनि एगेंस्ट तांगै बर कक सायकते मिनिस्टार साइमिया एकटा नेशनल पार्टी नि GS संगै बर तांगै साइमिया एकजन एक कसाम MP तांगै कक साइमिया तार माने बर रेपिस त्रिपुरा जिग्रक रेप खायजा थुन
বিচার তামানথন अब borok nayo aboni bagino tipra hastewa kwbangma thayo tipra sarok tipra jigrok rep khaijak phano bujak phano butharjak phano kono বিচার maya borokni bagino tini বিচার maya Biswajit da Burma no khoboi je fireman abono khobe kwbangma bwrui repung phano butharjak phano tini tipra hastewo kono justice maya o justice ni kongno no जों tini chira khogoi sao sini bubagrabo justice no sanai dong tabo haino hai mantri bukhaga no thanglai no sar miani salo je kaise jaga koknar puro hasteni mantri khoroksa bo je saka BJP bai dipramo tha katha laija fiaba dipramo tharok tomono BJP bai tonga ni muchungya ke 10 minute ni bising no thangai mano te get out hini bo chiri khogoi koknar kha abon ritam sanai sar bo chabo sanai abo tangbono saimiya bo haipetu BJP ro bai sing kok saya sing BJP bai Ellen Sungkha tripakhe suti khaike Delhi bo sing nokhor da thanai thaiya bo sanan naya bini himot nakhai bo tiklai thuna ba boro bo satuna ba bini asing le himot tong ha ka tiklai na ba bo tangai tini bini himot nakhai Baijal Bari bore likhai mali asa bini boro bi kosa bonta khaina no ri khable police no ba saina ri khable tini bon borong ma bose ar police koyso talang ka singai na di tamni dorkar জন সমর্থন তংখাকাই আছে পুলিশ নি তামু দরকার বিনি ও হাজার হাজার লাখ লাখ বরক বেঙ্গ থাঙ্কা তিনি তাং নখয়া মাসাপানো তাঙ্গি নখয়া जों BJP बायथ तंगनो त तंगिया बा का दाकांनो कांने अब जों विकास दे बर्मा न सिंगिं कोना नाया ब सोंटन उपर महल जों जा किसु जों दिल्ली बे कक सालायो बुबागारा कक सावो जों जा किसु सिद्धांत बुबागारा बे सालायनो जों नानाय बसकां सालानो रक नगाना कारण 2021 बरक काउन्सिल इलेक्शन एडिसि नि इलेक्शन बर खायना नायमिया जों हाई कोर्ट खायमा खायका ताबो बर खायना नाया नाउ दंमाने बर चाइतो गुइ दंमाने सिरिंसें बिसि इलेक्शन 10 बोसोर का खाया जों दिनै सुप्रीम कोर्ट थांगै बिसि इलेक्शन दा काउन्सिल इलेक्शन नि खायनानि बागै जों आरो केस खायै जों दिनै बार्डिक माखा राय माखा 26 तारिखआव गभर्नमेन्ट मा सानाय हलफनामा रिवै तामहिनै जे जों काउन्सिल इलेक्शन जथा समय न खायनाय एवं बिसि इलेक्शन 3 मास बा 6 मास नि परे खायनाय नै बरक कायसा आरो हलफनामा बा एफिडेविट बरक मारिनाय अबंका क्लियर क आबनि बागैनो बरक ताबो योग याफाना मुसुं याफाना उपाय करै बरक काउन्सिल इलेक्शन मा खायसिनाय बिसि इलेक्शन बागै मा खायनाय काय आबनि बागै तिप्रा हास्तिनि जतल कुनो साना मुसुंगो साबो एडिसि एलाकानि हामकराय नाया साबो नाय साबो एडिसि एलाकानि इलेक्टेड मेम्बार टनेना मुसुं साबो मुसुंया आबनर ताबो स्राय स्राय नंखाना जों जा किसुसिनि जेंको माने जों चबा खायबानै लगे जों सुप्रीम कोर्ट थांगै गमा खायलै सिगां सालो बरमुना मन्त्रि कंगनार पुरुजे तिप्रामो थानी EM MDC MLA रकनो बिशालगरनि जेल चबना हनै साव हाइनो हाइ दिनि जे बाइजाल बारि वो मिटिंग कंगनार पुरबो जे साका ननो यासि सुरेशार बिशालगर जेल चबनानि बरमुना MLA रंजित देवर मानो बननो पुला बिशालगरनि जेल चबनानि हनै जे दिनि बो कंगनार पुरु साका आबनो तिले बाहायसार जेल आं टंगै फाइजाक 3 बोसोर 4 मास 16 दिन टंग फाइजा ताबो आनि सिरियल पाइ थांका ताबो सिरियल बिने DM ऑफिस नि नेशनल हाईवे बरमुरावो मैप नाहरै जे बिल्डिंग टांखा रोड कमरिवै रांमानानि हिनै आबो किन्तु नायसमनाय र मकल नायसमै दं बगा हायके नायख्रै दं साबो सिगां जेल थाना नांनो आबो बुजिनाय जरा बिनि पाइ फाइरि रेखा बिनि बागै साल हाबनानै नाय दंखा आं आसिंनो सावो बजे दिल्ली रगो फ्लेट पाइखा बा विभिन्न जागा रगो लेमुसारगो पाइखा ने मीडिया ते सिंग जे नुकमनि अमो नायसम नायरंनि मकल दंगु असबिर बुनि थाने खातिजाक दंगु जरावनो उंखौ नाय भारतवर्ष गोबां मा मन्त्रि गोबां मा MP गोबां मा राजनैतिक नेता जेल हाबनानै लाइबुमा दंगु विकासनि लाइबुमा ताइ बिसि करिखा এবং নরংনি ও যে মিডিয়াতিনো লুকরক নুগানো সালসা সাবো জেল থানা নাং
hasteo gobang kuk tipra sharano roman script no tuinai khorang tisala kya shal golok mani simetei gobang kuk tipra shano o roman script kok borok no shan layu fiaba miao nukha je Omicha Tripura hasteo ya primani ya golo pandao kok nara puru je Tripura hasteni o jengjal kok boro roman script no tui khuk hengka kok boro roman script je riwima ya ni sakasar mia ni salo abono tui ni phiro mungtang sang tongnai sar Mia Kendroni Home Minister Sakha যে ভারতবর্ষনি যেটা প্রচলিত যেটা স্ক্রিপ্ট আবার না খাইছাও রোমান স্ক্রিপ্ট রিয়াহনি কিন্তু বসাইয়া মিয়া আমি নাইখাই বিনি আবার লাইভ নাইও হে ককংখা রোমান স্ক্রিপ্ট আবার আনি সংবিধাননি অধিকার আনি কগ্ন আংটাম বাই সইনাই ব অক্ষর বাই সিকে কাহাম আবার কিন্তু যে যে কক সানাই বরং দিছনা নাই অর রাজনৈতিক ইয়াক ঠেবেংনানে কোনো জায়গা করে হেকামনা রাজনৈতিক ইস্যু খাইয়ে ত্রিপুরা হাসতেও পলিটিক্যাল ইস্যু খালাইয়ে সাল কলক মা অরনি বুনি দফানি বড়রক অবন তাম খাই তনিখা রাজনৈতিক ঠিঙ্গই তনি দিখা আংনো সানানি মুসুঙ্গ যে চিনি ত্রিপুরা হাসতেও ন তিনি লুসাই রমনখাই বনি কক সইনানি বাগৈ রোমান স্ক্রিপ্ট ন অনুমোদন নিখা গসিনা হারকা তিনি কক বরক সইনানি বাগৈ খাই নংতাঙ্গৈ তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ন কোন হায়া বরক সাওয়া ছিদুলো দানানি কক তিনি চাকমানি স্ক্রিপ্ট দङ চাকমানো নং রিকগনাইজ খাইকা ঠিক আছে ধন্যবাদ আং চাকমা বাসনা তা ছিদুলো দানান বগে নংতাং চাইতো গিয়া ডাইরেক্টলি চাকমা বাসা উন্নত উন্ঠনবা আং বনায়ো তাঙ্গै বং স্ক্রিপ্ট নিজস্ব ভাষা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট দङ বনখা তাঙ্গै খায়া আমনরনো সানানি মুচুঙ্গ যে একসময় মিজোরামনিবো স্ক্রিপ্ট দङ কিন্তু মিজোরাম আ স্ক্রিপ্ট তা ব্যবহার খায়া তাঙ্গै হিংকাকাই বড় আ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার খাইকাকাই অনেক বছর উপলক বছর থানায় আ স্ক্রিপ্ট ন ব্যবহার খাই পরীক্ষা কাই আবনি বাগৈ বড় রোমান লিপি মানে ইংরেজি অ্যালফাবেট ন বড় নাহারকা অনেক বড় রোমান লিপিকা তামো রোমান বুতি তামো বড় অনেক সাইমিয়া ইংরেজি অক্ষর হিংকে বড় বুঝিব মানে ইংলিশ অ্যালফাবেট বাই তিনি ভারতবর্ষ অফিসিয়াল তামে চলবা ইংরেজি বানি চলব ইংরেজি অ্যালফাবেট চলব তিনি যদি নিনি নাগারক সৈমানকাই মিজোরক সৈমান হংকাকাই গারোরক সৈমান হংকাকাই আর ত্রিপুরা নং লুসাইরক রি দङ হংকাকাই ত্রিপুরা সারাকাই তাঙ্গै সৈমায়াংনা বড় এক সাতুনাবা যারা তিনি সানাই ত্রিপুরা হাসতেনি গোबां চিফ মিনিস্টার থেকে শুরু খাই যারা সানাই বড় সাতুন যে রোমান স্ক্রিপ্টনি দাবি আবার সংবিধান বিরোধী তাঙ্গै বড় সাইমেয়া যে রোমান স্ক্রিপ্ট যে দাবি খাইলে মানে তাবো ত্রিপুরা সারক বনি কংনো সইনাই নাই আবার সংবিধান বিরোধী হিনি বড় সাতুন এবং সংবিধান ব আর্টিকেল আবার তো সাইনে রেখে আইগিনো তাঙ্গै বড় সাইমিয়া তিনি রোমান স্ক্রিপ্টনি পক্ষে বড় তাঙ্গै কক সাইমিয়া তাঙ্গै সাইমিয়া বড় ক্ষমতা করে পোস্ট পজিশননি বাগৈ সামান্য একটা রাজনৈতিক পদনি বাগৈ সামান্য কাইসা নিনি মিনিস্টার নি পোস্টনি বাগৈ বরক সারাইয়া নিজিনি দফা বথার জায়গা দं রেপ দাখলাই জায়গায় দं না ফাল জায়গায় দं আবো বরনিয়া বরনি ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থ অংখাকেন বড় অবনসে নাইও ত্রিপুরাসানি স্বার্থ ন বড় কোনো দিন নাইয়া tabuk sarbus kango to TTIDC election sampaunya phaikia tabuk ninio bidan sabha no to BJP bodol boya phojomna ni bagai belaino phan thonglaiza boba haisar je nini bidan sabha no BJP bodol phan thongno ya pho chobuja nahar mano phaitun boro bono tang mana khaya khaituna ba anaro to bono mana khaya bile তিনি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক খাকাইতামো তিনি নি যে বংনি বিজেপি রেলিব আর নুখাচিনি মকলা ক্লাইখাই বিজেপি নি মন্ডল থেকে শুরু করে ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুরু খাইয়ে আর কেউ ফাইনাই করে ইভেন মন্ডল প্রেসিডেন্ট আগিনি কসা মন্ডল প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে বংনি যুব মোর্চানি নেতা তেতা কেবন ফাইমানো গিয়া খরং খরকাম ও থেপুং কুসকরি হাই নংলা সেগিনারি ছবি তিনি নি ও মন্ত্রী বিকাশ নিগানা বসা যাক আবো তিনঠেঙ্গিয়া দ আহাই ইয়াঠাক রগাব সুজা করে জানতি ইয়াকুং রগ বসা যাক রগ নরং লুখানা আবার বাই রামচন্দ্র গাটন দখল খাইনে আছে ক্লাইংলা রামচন্দ্র গাটন দখল খাইনানে আসং গংলা রামচন্দ্র গাট ত্রিপুরা মথানি বুধবারেও 2021 যতনি গোबां বুধ মাখা আন এবং তিনি পার্লামেন্টনি যে ইলেকশন মানে আরো বতে 4,500 বুধ বারিখা তাবো এডিসিতে বারিওনা আর নংনাসেন সাকা তাবো এডিসি ইলেকশন বে কেকাই ন লেখাইনে ফেদি
ani ramchandra gato edisi election te budbari nai Diborni jora hai ke sari ni jora to Baijal Bari boni ni bidan sabha bela ni Tungphola Kha sar tabugle otong halok bo hai kha tab kasang thangka borongna ko bor thangka sing tara disturb khainan ko gya sing lama ka sunan ko gya tab kasang SP no Sakha borno rally khade SP sabor khabar jotun thangpai bi kha nai ko bor khaya to sin dus garib le na mono sing ta khadi hiya ba kono BJP ni kono sing ka suka rally no ka suka bor khaipro satun bor rally khaye lama ka suja ka chi ning sanan ble tang bor khaime ya u bolon wa thora hai khalang khasa ha মন্ত্রী ni se wa ga hai khalang ka phatcha gari kawe ba satun tabuk chongmari ni sikang sar tipramot habolo logle bo hai phan tipramot ni phan to nor nuk tong na jeng 2021 ta seat mano tau 2026 jeng 25 ta seat manana nor nai tong ni jeni hisapo jeng cholikha borok to but si khaina na ya tam khaina ba borong borok sawo jeng rang rinai amog rinai rignai o guhati ni patla pai tu bi bangma bai tiprasar ni bokhano misui bandui mangla jeng nukjak no ebong o bahar nai mantri no o musanai mantri no jeng nukjana jekhen ten taka musamani bini o din pai tongro kangno Sakha thasing no sal bini bagai thangai tongka sal kasak mongkha bo painani jora bini sopaja paithago sar buskang titi edisi chongbari no naharoi hasteni lukurok no bo hai ko kosar no muchung ang tipra hasteni joto lukuno no sanai norok bubagara no logiri di jeng bubagara ni logi tongai bubagara je dig nirdesonario jeng omte khana jeng kama khaina dofani bagai jodi kok sai tong khai tirpane lai bumano klinai di jeng tatal la sai tong ekmatro tinisi পর্যন্ত bubagara no mukti khiklai High Court থেকে Supreme Court bahari thangai chini dofan bagai kok sai tong bubagarano chini dofani manthai no tiyei tinisi পর্যন্ত chiro khogoi tong tini one Northeast Islam kha tebo phan khainan bagai chin manthani chobano karak khainan bagai ka aboni bagai na takuro bokro bu gobang manor no fem logane nong tatal kok sabana rangbe rogane abono khunju ta thandi chini manthai sing amti khaino terek khai sing thokok jangmani bagino gobang ma rajnaitik dol bai tatal kok sawi bandi jangmani bagino tini chini hak kama kha chini administration power kama kha sing tabu common lama si himitongu ojora bubagara phai busa phaikya sutra bubagara tongo chini logiwo singkirina kokkrei buskang titi edisiwo norok jottono bubagana logi tongdi bubagara no bodidi tai jeng buskango chini manthani chobno tebo karak khaldi hineno ang joton thangi komna raknai aw hasteni lukurok tini ni je okok lampanda Baijal Bari no tui te je tini urnang lamin abuni tui no je sarni logi kok salai mani sarni kuk tui no norok je phang srai ge khnoi man khna tini boba hai ke urnang la kha te tuma angkha tamno tui oba hai na na kha norok srai sarni kuk tui no khnoi man khna kha khlayo angke phai shalate bo je tong jorani mangpli rok noroni buskango tubunani bagai jai tongnai salbrumno dongurtibe manjui tongdi hasten lukurok no jotona hambai